Aliyo. Ayun sana. Aliyo. Ay! Plus 100! Why? Sila sila X-Word. Wala, ayun na mo. Magpo-focus muna ako BFF pro player yung kalaban namin. Game guys. Ay! Aliyo. Ayun sana. Homo. Naka-pilot kaya matapa. Ay hindi. Hanapin ko na. Ay, di ba trash talking yan? Hindi, wag muna trash talking. But like, be kind. Ay, mamaya na. Follow naman to, be. Into the depths. Walang clear ka Leia, be, ah. Tiluwit pala to. Tara. Yung alin? Wait lang. No one say. The enemy has slain the Grabe di ako makagalaw, be. enemy double kill. We're behind Game the bad, goal. disiplina tayo. Oh, an ally has been slain. Our turret has been destroyed. Into the depths. Si Carveya. Have been Our turret is under attack. Aliyo. Aliyo. Yun na naman siya. Mute ko na ba? Game ba? Focus tayo ba? By the tide. Whoop. Item lang, pe. Drown in your Red play na yung funny. sins. Enemy killing spree has slain the turtle. Go ba? Disiplina item ba ha? Kaya to. Inaatak. Uy. Combo na kalita ba? Combo card. Battle spell and cooldown. Ayun o. The walls of the Undertower is a sight to behold. Go. Hindi ka na, Arlo. Ay, bumalik sa kanya. No, ang ganda. Be, tingin nga sana. Our turret is under attack. Halaya ako Nice one. Konti. Go, ganun lang be. Ano lang, disiplina lang talaga. Among these grand homes, Konti. Ay! Diba? Ala, nag-imbi. Ala, inabol ako. Trigger na. Okay ka? Hindi ako, te. Trigger ni Kalea tsaka ulti. Def tayo be ha. Super def to be. be Kailangan natin careful of what mag-late. you might The walls of the Undertower is a Take rampage. Uy be. into the depths. The enemy has slain the turtle. We're behind in gold. Check na lang. Go, tara def. Into the We're depths. behind in gold. The enemy has slain more. We're behind in gold. Once drowned. Nagkun sila. Oh, kita nyo. Wala nang combo. Ay, tingin nga sa Ulit mo, Wala ha? nang combo ka dito ha. Be, ingat, Flicker ingat. Vega. Ingat muna, bet, be. Game, tara. Tingin nga sa Lolita ba? Arlot ba? Be, yung Arlet, ano. Kadita, ha? Nice one, be. Dito ha. Combo ka dito ba? Low yung yung loli, yung Leia. Nice one. Ah! 2FG! Ay, Launch attack. Spell and cooldown. be, nag-flicker, be, nag-flicker. Kaya ba pumala? Kaya be. We're behind in Basta gold. ano Tapos ko lang. lang yung Lord. Hindi na lang. Sa pwesto lang. Nakaspam ult ako ha. Nakaspam ult ako. Mapa. Tingin sa mapa ha. Nasa boost ka, nasa boost. Pag na-ulti mo yung kadita, doon na mag-ult. Launch attack. Drown in your sins. Kaya ba? Kukunin yung player. Kaya ba? Go, pilit na. Ano pwesto Go, lang pilit na, be. Dali, te. Tulong. Oh, go turtle. Rampage. Uy, tingin Go, ba? Lord. Hero na lang. Dance in my crosshairs. Hindi, nakuha siya, diba? Go, abot siya. Ata, idet. Uy, nakasakay yung kadita ba ha? Ay, magaling ka dito, te. Turret is Oh, go, under wala na. Tingin nga sa ano ba, Barat? Tingin sa Barat. The drowned die alone. Alali kay Barat. Go, queen. Nice one. Wait, go. Palagan nyo. Ako na magde-dep. Take aim. Ult is not ready. Make Ito, be. Ito. Ayun, nag-flicker siya, eh. Go, Flicker ni Bea, te. Te, kinukuha siya ng kalaban. Uy, kadita, burst kadita ba? OMG, nakika dito. Tara, def tayo ba? Patagalin natin yung Lord, te, para abot siya. Go, tara. Para abot siya. Slain more. Oh, ayan. Bigyan na yan. Ano to na? Oh, depto, be. Depto. a fine addition to my Kalaya nga, be, sunken Kalaya. collection. Ulti na Kalaya, ha? Oh, te, ito. Go, be. Flicker na. Patay No ata. one will
hear you scream. Kalita nga. Kaya, Crash against the tide. up. Go, te! Down in your sins. Doon na po ko, be. Ay, mag-blue yan. Tara, punta tayo sa blue. Tara. Into the depths. Make each shot. Oh, Lord natin, be. The Ay, dito yung walls paano. of the undertow is a sight to Oh. behold. So, kanya-kanya na. Has been slain. No one will hear you scream. Patay ah. Fun. Ay! Comes another. The champion is return. Diba? Sink. Say, into pari, the ah. blue. Diba yung ano? Bea ka. Go, may imo ako. Palag to. Take aim. Uy! Yung buwaga mo! The deep claims another. Ako na magdedepend. Endable, be, endable. Meet nga lahat. Kaya ba? Full Beya, of ano to? Ano yung pala pala to? Demi double. The watery death awaits Beya only yan, the te. stray Beya yan. Kalma lang. darkness. Go, be. Oh, yung Baron, te. Patay oh. This one. Attack the Lord. Go, Queen. I haven't felt like Shucks. the tide. OMG. Enemy double kill. Be. Uy, nice one, be. Sa Oh, ulit niya. Slain. Diba? Teretry, ha. You are the, ha. Hero nga, be. Wait lang, hero muna. Hero, Queen. Nice one. Lord na, Lord Lord na, naka-ano. Ang kulit nyo, ha. Ayaw nyo mag-uwi, ah. An ally has slain. Nice one. Nag-imbi ba? Nag-imbi. Among Nakasapult ako ah. Oh, nak. Okay Ito na na, yung kadita. ito na. Kita niyo yung kadita ha. Turret. Bebe. Babelo yung Arlot, ha. Yung Arlot, be, ha. Babelo yan. Go. into the Ah, eh, nakuha. Tingin sa barat. Ayun. The champion is returned. It's a ball. Let's go. Guys, gusto nyo na makita. I-expose ko lang yung XP nila kasi yung behavior. Alam mo na, parang hindi kasi pang pro player yung behavior ng XP nila. Expose ka sa akin. What is this behavior? God. Diba? What is this behavior? Pang pro player ba yan? Wait lang. I-isplok natin yan, hindi to pwede. Ah! Sino yan? Hindi pwedeng... Ah! Please, wala na naman! Diba? Bakit ganyan kasi? Hindi mo ano, Diyos ko sa... Sabi nila matapang daw siya kasi naka-pilot. Totoo. Ako na may pilot GC at hahanapin kita. Ay, eto nakita ko na! Oh, wait, double check ko muna ha kung siya to. Pwede, no? Siya nga! Sorry. Likarita, alam nyo na gagawin nyo guys, wala na akong sasabihin ha. Alam nyo na yan. Pwede, no? Sa live ko be. Eh, Anong IGN? eto siya, ito yung IGN no, Suknas Wak! Papa Bear. Like, may tiwala ako sa kapangyarihan ng social media. Ayun! Alam mo yun! Oh my God! Be, sinusugod na siya. Pinupuksa na siya, te. Ha, here before mag-react. Ayun, no? Pero ayun, guys. Ang intention ko kung bakit parang ni-reveal natin yung FBRET niya is not to spread hate or negativity. Siguro for awareness dun sa mga esports manager na humahawak sa kanya na ganun yung ugali niya.